नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज 27 तारीख अगस्ट मास 2024 मसीहा मंगलवार। आज सूर्योदय समय सकाळ 5:33 एवं सूर्यास्त संध्या 6:02। आसंतु जानिबा आज पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल। आज भाद्रव मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रात्र 1:33 पर्यंत रही। यापर दशमी तिथि आरंभ हेब। आज चंद्र रोहिणी नक्षत्र रे अपराह्न 3:38 पर्यंत रहिबे। तापर मृगशिरा नक्षत्र को गोचर करिवे। आज चंद्र वृष राशि रे रात्र 3:41 पर्यंत रहिबे। तापर मिथुन राशि को गोचर करिवे। आज दिबा 2:55 रु 4:29 पर्यंत राहुकाल रही। एही समय रे जदि आपण कौनसी शुभ कार्य न करंती ताहले आपणक पई भल रहिबो। आजिर ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 3:57 रु आरंभ हो 4:45 पर्यंत रही। आजिर शुभ समय दिबा 12:27 रु 2:02 पर्यंत एवं आउ एक शुभ समय दिबा 11:48 रु 1:21 पर्यंत रही। एही समय आपण जेकोसी शुभ कार्य आरंभ करें। आज खाद्य लाउ खाइबा निषेध। मेष राशि आज कर्म क्षेत्र में आपण किछि भल खबर पाई पारंती। किछि विस्फोरक खबर सहित दिनटी आरंभ होई पारे। आपण को किछि व्यावसायिक कार्य पई यात्रा करने को पड़ी पारे। तुमर कार्य क्षेत्र में तुमर रणनीति अनुଯାयी कार्य करने उचित। केही जहा कहतु ना कहीं ताहा शुणु ना। व्यवसाय रे पारस्परिक प्रतियोगिता करुथिबा व्यक्ति आपण को क्षति पहुंचाइबा पई अनेक योजना करिवे, किंतु यह विपरीत होई आपण को लाभ देव एवं आपणकर कौनसी क्षति हेब नाही। चाकरी तुमर उच्च पदाधिकारी निकटतरता वृद्धि पाइबार संभावना होइछि। राजनीति रे उच्च पद और सम्मान पाइबार संभावना अछि। आपण सामाजिक कार्य रे सक्रिय अंशग्रहण करिवे। आपण आज स्वादिष्ट खाद्य का पाइबे। एक नूतन यान किनिबार योजना सफल हेब। धन वृद्धि हेब। पैतृक संपत्ति पाइबार इच्छा पूरण हेब। प्रेम संपर्क रे आर्थिक सहायता पाइबा पई प्रयास सफल हेब। व्यवसाय क्षेत्र में भल आय द्वारा कौनसी आर्थिक समस्या दूर होई पारे। परिवार रे कौनसी शुभ कार्यक्रम रे अत्यधिक अर्थ खर्च करंतु नाही। चाकरी रे थिबा उपरिस्थ अधिकारी माने लाभदायक प्रमाण करिवे। तुमर अनुपयुक्त खाइबा अभ्यास नूतन समस्या को आमंत्रण करि पारे। छाती संबंधी रोग गंभीर हेबा पूर्व यार उपयुक्त चिकित्सा करंतु। स्वास्थ्य संबंधी कार्य पई आपण पर्याप्त अर्थ पाइबे। तुमर स्वास्थ्य विषय रे तुमे बहुत सचेतन हेबा उचित। कौनसी बाह्य खाद्य खाइबा ठारू दूरे रुहंतु। आपणक स्वास्थ्य संबंध रे परिवार रे किछि टेंशन होई पारे। आज 74% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 1, शुभ रंग कला। वृष राशि चाकरी व्यवसाय इत्यादि आज उन्नति हेबो। चाकरी खोजुथिबा लोक माने सफलता पाइबे। व्यवसाय रे आपणक जीवन साथी ठारू समर्थन पाइबा प्रगति सहित लाभ मध्य आनीदेव। एक बड़ शिल्प प्रकल्प आरंभ करि पारंती किंबा आपण एक बड़ प्रोजेक्टर अंशीदार होई पारंती। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा लोक माने सेमानक मालिकंक निकटतर हेबार लाभ पाइबे। समाज रे सम्मान वृद्धि घटिबो। समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्तिंक सहित परिचितता वृद्धि पाइबो। जेउ लोक माने बुलाबुली करी निजर रोजगार करंती से माने विशेष सफलता पाइबे। चाकरी रे पदोन्नति सहित आपण एक गुरुत्वपूर्ण स्थान रे काम करिवार सुयोग पाइबे। शासन क्षमता को दृढ़ करिवे। कर्म क्षेत्र रे अग्रगति पाई हठात लाभ एवं सुयोग पाइबार संभावना अछि। आपणकर आवश्यकता को नियंत्रण करंतु, अन्यथा अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे। पुंजी विनियोग इत्यादि रे आपण टिके जत्नवान हेबा आवश्यक। भाई भौणी को साहाय्य करिबा पई टंका खर्च करिवार संभावना रही। धैर्यर सहित काम करिबा लाभदायक हेबो। नूतन संपत्ति जमी निर्माण इत्यादि किनिबा पई समय भल अछि। प्रेम संपर्क रे तुमे तुमर प्रिय उपहार ग्रहण करिवो। स्वास्थ्य दृष्टिकोण रु आज आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। शारीरिक आराम रा संपूर्ण जत्न नियंतु, जहा द्वारा स्वास्थ्य संपूर्ण अनुकूल होई जिवो। असुस्थता हेले जने बंधु विशेष जत्न नेबे, जेउथिपाई तुमे शीघ्र भल होई जिवो। भ्रमण समय रे बाह्य खाद्य ठारू विशेष जत्न नियंतु। आज 67% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 4, शुभ रंग गोलापी। मिथुन राशि आज कर्म क्षेत्र उत्थान पतन घटिबो।
ଚାକିରିରେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସମର୍ଥନ ପାଇବ। ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ଅର୍ଥର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶିଳ୍ପରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଘରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଖାଇବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଯିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି 50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ତୁମ କାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଅସାବଧାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ତୁମର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିବ। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 42% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସ୍ଥାନରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ତୁମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍କିଲ୍ରୁ ଉପକୃତ ହେବ। ପଶୁପାଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତୁମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଭଲ ଆୟ ହେବ। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଲାଭ ପାଇବ। ସେୟାରୀ, ଲଟେରୀ, ଦଲେରୀ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଦାମୀ କାର୍ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବ।
किडनी संबंधी रोग पीड़ित व्यक्ति माने सेमानक स्वास्थ्य प्रति विशेष सतर्क एवं सचेतन होबार आवश्यकता रही। नचेत स्वास्थ्य संबंधी समस्या एक गुरुतर रूप नहीं पारे। जदि परिवार अनेक सदस्य किछि ऋतुकालीन रोगरे आक्रांत हुअन्ति तेबे आपणकर रक्तचाप हठात बढ़ी पारे, जेउथिपाई आपणको अनिद्रा रहिबाकु पड़ी पारे। नियमित जोग एवं व्यायाम जारी रखंतु। आज 82% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 1, शुभ रंग बैगणी। कन्या राशि, आज आपण किछि भल खबर पाइबे। एक नूतन व्यवसाय आरंभ आज भल रहिबो। चाकरी रे काम करिवार शैली आलोचनार विषय होई पारे। आज छात्र मानकर अध्ययन संबंधी कार्य रे बाधा उपजी पारे। आपण राजनीति रे एक बड़ भूमिका ग्रहण करिवे। व्यवसाय रे समस्या परिवार सदस्यंक सहाय्य रे समाधान होई जिवो। आज आपण धार्मिक कार्य रे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिवे। समाज रे तुमर प्रभावशाली भाषण समस्तंको प्रभावित करिवो। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माने सेमानक कार्य प्रति सर्वाधिक ध्यान देवार आवश्यकता रही। व्यवसाय रे नूतन चुक्तिनामा होई पारे। आपण कोर्ट मामला रे सफलता पाइबे। जमी निर्माण यान इत्यादि क्रय करिवार इच्छा पूर्ण हेबो। सरकारी योजना द्वारा उपकृत हेबे। निर्माण कार्य गतिशील हेबो। व्यवसाय यात्रा लाभदायक प्रमाणित हेबो। धन वृद्धि होई पारे। व्यवसाय रे भल आयर संभावना रही। टंका कारोबार रे तत्पर हुअंतु नाही। तुम माता पितांक ठारू चाहुथिबा परिमाणर अर्थ मिली जिवो। आर्थिक दिगरे उन्नति हेबो। किछि असंपूर्ण कार्य समाप्त हेबार संभावना रही। ऋण परिशोध करिवारे सफल हेबे। कौनसी नूतन निर्माण कार्य आशा करा जाउथिबा ठारू अधिक अर्थ खर्च होई पारे। चाकरी रे जणे उच्च पदाधिकारी निकटतर हेबार आर्थिक लाभ मिलिबो। आपणक स्वास्थ्य आज भल रहिबो। किछि लुकायित रोगरे पीड़ित लोक माने आराम पाइबे। पिठी एवं कांधरे जंत्रणा अत्यंत जंत्रणादायक होई पारे। रक्तव्याधि, मधुमेह इत्यादि रोगरे पीड़ित लोकंकु किछि समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। तुमको आज कुकुर, साप, बिछा इत्यादि कामुड़ीबार संभावना रही। तेणु विशेष जत्न एवं सतर्कता अवलंबन करंतु। जोग व्यायाम जारी रखंतु। स्वास्थ्य संबंधी समस्यार समाधान होई जिवो। आज 82% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 9, शुभ रंग नाली। तुला राशि, आज अनावश्यक दौड़िबा सहित आपणक दिनटी आरंभ हेबो। किछि अघटन घटिबार संभावना रही। अध्ययन रे बाधा जोगु मन दुखी रहिबो। रोजगार पाई बहुत संधान करिबा परे मध्य आपण निराश रहिबे। आज व्यवसाय धीर रहिबो। सरकारी विभाग द्वारा कार्यानुष्ठानर भय आपणको हैरान करिबो। उपरिस्थ अधिकारी माने कर्मक्षेत्र रे अनावश्यक झगड़ा करि पारंती। आज आपण राजनीति रे सफलता पाइबे। उच्च शिक्षा पाई आपणको घर ठारू दूर को जिबाकू पड़ी पारे। आध्यात्मिक कार्य रे असंतोष बढ़िबो। परिवार रे अनावश्यक जुक्ति जोगु तुमे असंतुष्ट रहिबो। संपर्क रे दूरता वृद्धि पाइबो। यात्रा समय आपणको जंत्रणा एवं असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। जणे बंधु दासघातकता करि पारंती। आज व्यवसाय रे आय कम रहिबो। शेयर मार्केट, लटेरी, दलाल एवं बेटिंग इत्यादि टंका लॉस होई पारे। बेरोजगारी चाकरी पाइले भी असुविधारे पड़िबे एवं सेमानंको खाद्य खाइबार मध्य असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। टंका एवं संपत्ति सह जड़ित मामलार निष्पत्ति स्थगित रही जिवो। कौनसी गुरुतर रोगरे पीड़ित लोकंकु किछि आराम मिलिबो। पेट संबंधी रोग हेबा द्वारा बहुत जंत्रणा पाइबे। मद्यपान करिबा आज सांघातिक प्रमाणित होई पारे। परिवारर अनेक लोक असुस्थ होई पारंती, जेउथिपाई आपणक मानसिक चाप बढ़िबो। स्वास्थ्य संबंधी कौनसी समस्या को हालुका भावरे ग्रहण करंतु नाही, नचेत बड़ असुविधा होई पारे। आज 35% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 8, शुभ रंग नाली। बिछा राशि, आज पिलामानंकर सुखरे वृद्धि घटिबो। आपण कौनसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता पाइबे। छात्र मानंक अध्ययन रे थिबा बाधा आज दूर होई जिवो। आपण जने व्यावसायिक बंधुंक ठारू समर्थन एवं सहयोग पाइबो। संगीत क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोक मानंकर सम्मान वृद्धि हेबो। कौनसी असंपूर्ण कार्यर समाप्ति आपणको साहस एवं उत्साह देव। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा लोक माने सेमानंकर बौद्धिक शक्ति आधार रे निज कार्य रे सफलता एवं सम्मान पाइबे।
फल एवं पनीपरिया व्यवसाय सहित जड़ित लोक मानकर आज लाभ भल हेबो। आज आपण सामाजिक कार्य बहुत व्यस्त रहिबे। किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य पई आपणको दूर यात्रा करबाकू पड़ी पारे। आज रोजगार सुजोग उपलब्ध हेबो। प्रियजनक ठारू भल खबर पाइबे। कर्मक्षेत्र में तुमर कार्य परिचालना शैली आलोचनार विषय हेबो, जेउथिपाई लोक माने आपणको प्रशंसा करिवे। व्यवसाय रे बहुत भल आय हेबो। आज कौनसी व्यवसाय योजना सफल होई पारे। संपत्ति विवाद वरिष्ठ परिवार सदस्यों साहाय्य समाधान होई जिवो। चाकरी रे उच्च पदाधिकारी निकटतरतार लाभ आपण पाइबे। कौनसी व्यवसाय संप्रसारण योजना पाई तुम बापंग ठारू समर्थन पाइबो। आपण विभिन्न महलरू टंका एवं उपहार ग्रहण करिवे। आपण आपणकर मूल्यवान जिनिसर विशेष जत्न नियंतु, नचेत चोरी होई पारे। आज कौनसी गुरुतर स्वास्थ्य समस्या देखा जिवो नाही, किंतु आपणक मनरे थिबा कौनसी चिंता एवं टेंशन आपणको शांति रे बसिबाकू देबो नाही। स्वास्थ्य प्रति आज अवहेला करंतु नाही। एक गुरुतर रोग अधिक गुरुतर हेबार संभावना रहिछि। तुमे नियमित भाव तुमर सकाळ चालिबा जारी रखंतु। ध्यान एवं प्राणायाम जारी रखंतु। आज 82% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 1, शुभ रंग धला। धनु राशि। कर्मक्षेत्र में तुमर वक्तव्य उपर नियंत्रण रखंतु, नचेत एक अदरकारी वितर्क होई पारे। पैतृक संपत्ति विषय परिवार रे झगड़ार रूप नहीं पारे। तुमर बुद्धि लगाई पारिवारिक विवाद को शांत करने को चेष्टा करंतु। तुमर चाकरी रे तुमे नूतन दायित्व पाइबार संभावना रही। व्यवसाय रे सबु काम ठीक समय करंतु, निश्चित भाव में सफलता पाइबे। राजनीति रे तुमर प्रभावशाली वक्तव्य जनसाधारण मन रे एक भल प्रभाव पकाइबो। चाकरी संधान रे बुलुथिबा लोक माने आज चाकरी पाइबे। बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करुथिबा लोक माने उच्च पदवी पाइबार संभावना रही। कार्य क्षेत्र रे तुमर आधिपत्य प्रतिष्ठा हेबो। तुमर जमा होइथिबा धन वृद्धि पाइबो। एक व्यावसायिक यात्रा को जीवा मूल्यवान प्रमाणित हेबो। आपणकर व्यवसाय यात्रा लाभदायक प्रमाणित होई पारे। नूतन चुक्तिनाम रे लाभ मिलिबो। शेयर, लटेरी, दलाल इत्यादि कार्य नियोजित लोक माने हठात टंका पाइबे। जमा होइथिबा पुंजी आज परिवार पई उपभोग्य सामग्री किनिबार खर्च होई पारे। आपणक स्वास्थ्य आज भल रहिबो। पाटी, नाक, कान एवं गला संबंधी रोगरू आपण आराम पाइबे। कौनसी रक्त संबंधी रोग सहित जड़ित किछि गंभीर समस्या होई पारे। परिवार रे प्रियजनक खराब स्वास्थ्य आपणक मानसिक चाप देई पारे। कौनसी अज्ञात व्यक्ति को अधिक विश्वास करंतु नाही, नचेत सही व्यक्ति आपणको धोखा देई पारे, जेउथिपाई आपण मानसिक स्तर रे भांगी पड़िबे। आज 50% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 9, शुभ रंग कमला। मकर राशि। आज दिनटी सुख, लाभ एवं प्रगति रे परिपूर्ण रहिबो। कार्य समाप्त न होबा पर्यंत काहाकू काम विषय जणांतु नाही, आपणक काम बिगिड़ी जाई पारे। आज कर्म क्षेत्र में किछि चाप बढ़ी पारे। चाकरी रे परिवर्तन हेबार संभावना रही। व्यवसाय सहित जड़ित लोक माने सेमानंकर आयर उत्स वृद्धि करिवे। कर्म क्षेत्र में आसुथिबा विभिन्न प्रतिबंधक आज दूर होई जिवो। व्यवसाय क्षेत्र में कार्य करुथिबा लोकंकु सेमानंकर कार्य योजना विस्तार करबाकू पड़ी पारे। आज सफलता पाई कठिन परिश्रम करबाकू पड़िबो। कार्य रे आपणकर वरिष्ठ सहकर्मी मानक सहित अधिक संपर्क स्थापना करने को चेष्टा करंतु। जमा होइथिबा पुंजी टंका आज खर्च होई पारे। आर्थिक कारोबार रे विशेष जत्न नियंतु। तुमर आवश्यकता को नियंत्रण करंतु। आज नूतन घर किनिबा पई योजना करि पारंती। अर्थनैतिक क्षेत्र रे उन्नतिमूलक कार्य करिवे। आर्थिक दिगरु मजबूत करबा पई योजनाबद्ध भाव में कार्य करिवार आवश्यकता रही। नूतन संपत्ति क्रय एवं विक्रय संपर्क में आपण को बहुत दौड़ाकू पड़ पारे। दीर्घ दिन धरी विचाराधीन थिबा कार्य संपन्न हेबार संभावना रही। स्वास्थ्य दृष्टिकोण आज आपणकर स्वास्थ्य रे छोट छोट समस्या देखा दे पारे। तुमर दैनंदिन कार्य को श्रृंखलित रखंतु। खाद्य एवं पानीय सामग्री रे चेक करिबा पर ही किणंतु। पानीपाग कारणरू हेउथिबा रोग प्रति सावधान रुहंतु। मानसिक चाप को एड़ाइबा को चेष्टा करंतु। सकारात्मक रुहंतु। नियमित योग एवं व्यायाम जारी रखंतु। आज 91% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 2, शुभ रंग नारंगी। कुंभ राशि।
ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଆଜି ତୁମ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସରକାର ଲାଭ ପାଇବେ। ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିବା ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ପାଇବେ। ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିଛି କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୁମ କାମରେ ତୁମେ ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ପାଇବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପହାର ବିନିମୟ ହେବ। ଆପଣ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଜମି ଏବଂ କୋଠା କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରୋଗର ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଣ୍ଠୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି 92% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଭଲ ରହିବ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଦିନଟି ଲାଭଜନକ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ। ପରିବାରରେ ସାମଗ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଚରଣ ସହଯୋଗୀ ରହିବ। ତୁମର ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଖବର ପାଇବେ। ବୟନଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜମି, ନିର୍ମାଣ, ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ପାଇବେ। ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ସେୟାର, ଲଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମେଡିସିନର ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି 41% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ।